नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंध पंचदश अध्याय। सुत उवाच मैत्रेय वाक्य शुणि कर्णे आनंद विदुरर मने ध्रुव जे जननी सहिते निश्चले कल्प परिजन्ते बसिला जाई ध्रुव पदे ज्योतिष्क ग्रह चक्र मध्ये मैत्रेय पादे देई कर आनंदे पूछई विदुर उवाच भोमुनि प्रचेत समाने के बासे के बण भुवने के बण वंशे की बाजाति काहार पुत्र से बोलंती पूर्वे से नारद वचने यज्ञ आरंभी के बने हरिंकी क्रिया जोगे पाई भभूतरिले 10 भाई से धर्मशील प्रचेत यज्ञ विष्णु को करितोष से कथा कह मुनि मोते संसारु तरी बीजे मन्ते मैत्रेय कहिले विदुर शुण हे वृत्तान्त ताहार तू जे प्रार्थना कलु मोते शुण विदुर कहु तते ध्रुवर पुत्र गुणधाम ज्येष्ठ उत्कल तार नाम ताहाकु अधिराज्ये स्थापे ध्रुव जे गला बने तपे से बसी राजार आसने उत्तम रत्न सिंहासने अनेक दिन राज्य करी से गुणी मनरे विचारी पितार यात्रा शुणि कर्णे सुख न लभे दुख मने से जे स्वभावे आत्मज्ञानी समदरसी बुद्धि घेनी देखई सर्वभूते हरि स्थावर जंगमादि करी एकांत आत्मबोधर से गुण प्रवाहे से न मिसे निर्गुण मन बुद्धि तार न जाने बाह्य अभ्यंतर जडांध बधिरंक प्राय भस्मभूषित शुद्ध देहे बाळे धावंती ताकु देखी के पारे तांक गुण लेखी बुलई नाना मार्गे लुचि केही न पारे ताकु लखी जड़ उन्मत ताकु जानी बंधु बांधव मने गुणी मंत्री अमात्य गणे मिली राज्य रक्षण नित्य भाळी वत्सरता अनुज नाम सुंदर सर्वगुण धाम ताहाकु सकळे विचारी स्वराज्ये अभिषेक करी स्थापिले नृपति आसने एमन्ते गला केते दिने स्वर्बिथि नामे पत्नी तार ज्योतिष गणी से गंभीर तार उदरु सुत जात होइले गुणे अप्रमित पुष्पार्ण तिग्ध केतु नाम ईशौर्जे अनुपम वसुजय जे षट सुते गुणे प्रख्यात ए जगते प्रभादोषा जे बेनी नारी पुष्पार्ण तुले विभा करी से प्रभा गर्भे तिनि सुत होइले जगते विख्यात प्रात मध्याह्न सायंकाल स्वभावे तेज अनर्गल प्रदोष निशीथ जे व्युष्ट दोषात नयति निश्रेष्ठ व्युष्टर पत्नी पुष्करिणी ता गर्भे सर्वतेजा जन्मी आकुति लन्या हेला विभाति बा उपमा तारे देवा चाक्षुष मनु तार बीर्जे जन्मिला आकुतिर गर्भे नड्वला चाक्षुषर नारी रूपे कमला नोहे सरी तार उदरे 12 सुते जन्मिले विष्णु तेज जुते
नाम से पुरुकुशत्रित द्युम्न सत्य ते ऋतुव्रत अतिरात्र जे अग्निष्टोम बीजे उलूक प्रद्युम्न उलूक तहु सट सुत होइले मनुवंशे ख्यात अंग सुमना ख्याति तिनी क्रतु अंगिरा गय घेनी सुनीता जमर दुहिता अंगर अटे से बनिता बेण ताहार गर्भुजात सुण हे ताहार चरित से पुणी माता महदोषे दुष्ट होइला मनुवंशे दुःशीलपण देखि तार पिता चढ़िला छाड़ी पुरा ताहार देखि दुष्टपण कोपे नासिले मुनिगण पुणी ताहार मूत्र गात्रे विप्रे मंथिले पुत्र अर्थे दक्षिण करे कुश बीड़ी मंथन कले वेद पढ़ी प्रजा अनाथ राजके दुष्टे पीड़िले अतिरेके तातहु पृथु नामे हरि जन्मिले राजरूप धरी ता शुणी संतोषे विदुर मुनि चरणे देई कर रोम पुलक तनु बहि पुछई कृतकृत्य होई विदुर उवाच जे अंग साधुशील निधि सर्वलक्षण श्रेय बुद्धि ब्राह्मण प्रजा रक्षाकारी से सर्वधर्मे अधिकारी ताहार बेण नामे सुत से दुष्ट होइला के मंत प्रजाए तार दुष्टपणे भये पशिले घोर बने किंपा ब्राह्मणे कोप कले ताहाकु ब्रह्मदंड देले से विप्र बरे सर्वज्ञाता आगम निगम बकता एड़े अन्याय किंपा कले राजांकु किंपा विनाशिले राजार शरीरे निश्चले बसंती 10 दिगपाले जे राजा विष्णु तेज बहि स्वधर्मी प्रजांकु पालई सकल रक्षणर अर्थे तेणु भियाण राजमते जमर सुता सुत जेणु दुष्ट होइले अबा तेणु तत्वज्ञ मध्ये तु उत्तम सर्वज्ञ तु हि पुण्यधाम एकथा कह मुनि मोते संशय न रहु मो चित्ते विदुर तहु प्रश्न शुणि मैत्रेय कहे मृदु वाणी मैत्रेय उवाच शुण हे बेण दुष्टपण कहिबा ताहार कारण अंग जे अश्वमेध कला उत्तम ऋषिंकी वरिला सकले मिली वेदना दे अनल पूजिले समिधे यज्ञ कुंड को विप्रे चाहि देखिले देवगणे नाही इंद्रादि 10 दिगपाले से यज्ञ केहि न मिलिले देखि विस्मये मुनि जने निकटे राइज जमाने बोइले राजा मुख चाहि ए यज्ञ करू काहि पाई देबे से हबि न घेनिले आंधे पचारु तेणु भले शुण राजन सावधाने किबा कल्पित तोर मने पवित्र द्रव्य श्रद्धा करी सकल निगम उच्चारी आंभे सकले धृत व्रत तुम्भे स्वभावे शुद्ध चेत मंत्र उच्चारी आंभे तुंडे आहुति देलु यज्ञ कुंडे देबे नइले केउ भावे तार प्रस्ताव शुण एबे सकल कर्म साखी देवे किंपा नइले यज्ञ भागे मैत्रेय उवाच अंग जे विप्र वाक्य शुणि मुहूर्ते रही मने गुणी सभाजनंक मुख चाहि बोलई शिरे कर देई
କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋର ଅଛି, କେମନ୍ତେ ପାରିବି ମୁଁ ଲକ୍ଷି। ଦେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ, କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ। ଏମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖୁ ଶୁଣି, ସ୍ୱଧର୍ମ ବିପ୍ରେ ପରିମାଣି। ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ, ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ, ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୋଳେ। ଅପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦେବ ଗଣି, ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ। ସଂକଳ୍ପ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥେ କର, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର। ତେବେ ସକଳ ଦେବଗଣ, ତୋ ଯଜ୍ଞେ ହୋଇବେ ବରଣ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହବିର୍ଭାଗ ପାଇ, ତୋହର ଯଜ୍ଞେ ତୋଷ ହୋଇ। ସେ ହରି ପୁତ୍ର ଦେବେ ତୋତେ, ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଯେମନ୍ତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ, କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁରେ। ଏମନ୍ତ ବିପ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ସେ ଅଙ୍ଗରାଜ ମନେ ଗୁଣି। ଯଜ୍ଞେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁଣ୍ଡେ, ଆହୁତି ଦେଲେ ହୋମ କୁଣ୍ଡେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚାରି ବିଧି ମତେ, ମୁନିଏ ଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ହୋମ କୁଣ୍ଡୁ ଜାତ, ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ। ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ହେମହାର, କଟିରେ ଶୋହେ ପୀତାମ୍ବର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର କରେ ଧରି, ସିଦ୍ଧ ପାୟସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ତେଜେ ଗଞ୍ଜଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି, ତା ଦେଖି ବିପ୍ରେ କଲେ ସ୍ତୁତି। 16 ଉପଚାର ଜୁତେ, ବିପ୍ରେ ପୂଜିଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଘେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣେ କଲେ ଜୟ ଧ୍ୱନି। ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀରି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବିପ୍ର ବଚନେ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ର, કરે ଘେନିଲେ ନରନାଥ। ଆଘ୍ରାଣ କରି ନାସାଦ୍ୱାରେ, ଦେଲା ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ କରେ। ରାଣୀ ତା ଘେନିଲା ସନ୍ତୋଷେ, ଗୃହେ ଭୁଞ୍ଜିଲା ମନ ତୋଷେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ପୁଂସବନ ଭାବେ, ପୁତ୍ର ରହିଲା ତାର ଗର୍ଭେ। ସେ ଗର୍ଭ କାଳ ଉପଗତ, କୁମାର ଜନ୍ମିଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଢ଼ିଲା, ମାତାର ଅଂଶ ନ ଛାଡ଼ିଲା। ସୁନିଥା ଯମ ସୁତା ଯେଣୁ, ତା ସୁତ ଅଧାର୍ମିକ ତେଣୁ। ଅଧର୍ମ ଅଂଶୁ ଯମ ଜାତ, ଦୌହିତ୍ର ତାର ଅନୁଗତ। ସ୍ୱଭାବେ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବେ ଅତିରେକ। ନିରତେ ଧନୁଶର ଧରି, ବନେ ମୃଗୟା ନିତ୍ୟେ କରି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷେ ପଶୁଗଣ ମାରେ, ଦୟା ବିବେକ ନ ବିଚାରେ। ତୁଲ୍ୟ ବୟସୀ ବାଳ ମେଳେ, ଯେବେ ଖେଳଇ କୌତୂହଳେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଦୃଢ଼େ, ଚରଣେ ଚାପି ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼େ। କାହାର କେଶ ବାସ ଫେଡ଼ି, କର ଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଭିଡ଼ି। ଏମନ୍ତ ତାର ଦୁଷ୍ଟପଣେ, ରାଜାର ଆଗେ ପ୍ରଜା ଗଣେ। ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, କର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଶିରେ। କହନ୍ତି ବେଣ ଦୁଷ୍ଟପଣ, ରୋଦନ କରି ପ୍ରଜାଗଣ। ଭୋ ନାଥ ଅନାଥର ପ୍ରାୟେ, ହୋଇଲୁ ସର୍ବ ପରାଜୟେ। ଏମନ୍ତ ଅଙ୍ଗରାଜ ଶୁଣି, ଖଳ ପୁତ୍ରକୁ ଘରେ ଆଣି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ କହି, ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ। ଶୁଣନ୍ତେ ନାନା କୋପ କରେ, ପିତାର ବଚନ ନ ଧରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ, କୋପ ବହିଲେ ପ୍ରଜାଗଣେ। ଅଙ୍ଗ ତାହାର କର୍ମ ଦେଖି, ଭାଳଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଦେଖ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ସେବି, କୁପୁତ୍ରେ ହେଲି ପରାଭବି।
सबुरी संगे निरंतरे महत दोरेहाचरे प्राणीक मने बहु व्यथा ए दुष्ट दियई सर्वथा ए पुत्रे कार्य अछि किस नासई इह परजस पुणी से राजा विचारई सुपुत्र छाड़ी न हुई कुपुत्रे मात्र एते लाभ स्वजन गृहे छाड़े लोभ सुपुत्र कुपुत्र विचारे चित्त न रहे तार घरे रजनी अर्धे नृपवर मंदिरु होइला बाहार बने पशिला नरपति केही न जानी तार गति ताहार पात्र मंत्री गणे अनेक खोजी घोर बने न देखी बनरे मिलिले अनेक प्रकारे भाड़िले रोदन कले छन्न मने बोइले केणे गले शून्ये भाषा प्रबंधे भागवत बोलई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे वेणुजन्म कथनं नाम 15 अध्यायः।